अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऑफिशियल पंजाब टीवी से खुशामदीद। मेरा नाम है साजिद मजीद। आज मैं एक गोरे को तंग करूंगा। इधर मैंगो का बिज़नेस करता है, उसके पास जाऊंगा, उसको पश्तो बात करनी है मेरे को। दिखाता हूँ आपको, चलिए मेरे। हाउ आर यू? वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from Cuba. क्यूबा। Cuba is the island. Yes. South America. वाओ, नाइस कंट्री। एक बात बताओ, Huh? एक बात पूछूं? Speak English. नो टॉकिंग इंग्लिश। You know speak English? नो स्पीकिंग इंग्लिश, Habla español. ओनली पश्तो। Yeah? या Yo le hablo en español. ¿No?